योगार तुमकां परत आयज आमी आसात ट्रजन बाब आणि एक म्हत्वाचो इश्यू आयज आमी घेवन येयला म्हणटा तो स्टेट पॉलिटिक्स. ट्रजन बाब जे लोकल जे रिजनल फ्रंट्स आसात गोंयांत ते आमी पळयता खंयच्यान रायट फ्रॉम 1963च्यान जेन्नाच्यान ते फॉर्म जाले, MGP आसूं किंवा युनायटेड गोवन पार्टी आसूं, तेंका खंय ना खंय तरी एक कॉलॅप्स आमी पळयतात आनी खंय तरी जे नॅशनलायज पार्टीज आसात ते तेंकां टेक ओवर करीत आहात. तुमी एज अ एनालिस्ट कशें पळयतात? See, regional parties म्हणटा पळय ते स्टार्टींग जे जाले 63 दोन पार्टीज आसले पळय, एक MGP, दुसरी UGP. It was regionalism, but moment they got elected, the real regionalism गेले. दोन गोष्टी खातीर. एक गोष्ट जेन्ना इलेक्शनाचे रिजल्ट येयले, अशें कितें जालें तें कशें जालें तें कोणाचे दोनी लिडराचे तोकलेन तशें नासलें, बाब डॉक्टर जॅक सिकेरा जावं बांदोडकराक, पूण तें ओपन अप कशें जालें की हिंदू लिडर आनी कॅथलीक लिडर. सो रिजनलिझम म्हणटा पळय तें फिलींग नासलें. सेकंड वॉज MGP immediately became the front of merging Goa with Maharashtra. So regionalism अशें कांयच नासलें भितर कळ्ळें. But MGP became popular on the agriculture reforms, land to the tiller, tenancy, education they brought in, okay, and so many shalas उगडल्यो, कळ्ळें तुका. At that time it was correct, but later on people feel today they want to go, they're prepared to pay and go to better institutions. And now there are other institutions. Earlier it was the missionary institutions, what do you call it, the Catholic institutions, where the top A-class Hindus also would flock there. So coming back to the word regionalism, that regional feeling was not there in any political party, पूण जेन्ना आमी among both these parties at least. युनायटेड गोवन पार्टी जेका जॅक शिकेरान 4 पार्टी मेळून एक पार्टी फॉर्म केल्ली, ते खंय तरी 67 मेरेन टील 1970 मेरेन रिजनल फ्रंट्स वेर देर इन टू पॉवर इन गोवा. 1970 उपरांत अशें कितें जालें जेन्ना काँग्रेस गोंयांत आयली, काँग्रेस जेन्ना एक्सपान्शन काँग्रेसी जावपाक लागली तेन्ना No, दोनूय two पार्टी parties हांव सोदता पळय तें, as long as Bandodkar was alive, the Congress at that time believed that he should not be disturbed. And then you had a personality like Dr. Jack Sikera, a very determined character who was not prepared to give up his, though it was confined to now only Catholics. That became the south base, and this became the north base with parts of Tiswadi and so forth. So therefore, after Bandodkar this, when the UGDP or United Goan at that time merged into Congress, Congress being a center wanted to have a double engine sarkar and wanted to have a Congress government in Goa. And for that, they started poaching from the MGP. त्यांना 2/3 नासले. समजलं ते मागीर रिजायन करून no resign, straight you could Straight go. away. Straight you could go. There is no question of resign, काय ना. There was no anti-defection law only, you know. ओके. So dogs are no core, but dogs are the day, and then center's power. They started using, Congress started using. See what BJP is doing today is nothing new. Only they are doing it very brazenly. But Congress is to do chupke. That is the only difference. So regionalism today, what is there is no regionalism at all. They got nothing. Goenkar point, सगळे 14 point. Any party it may be. I'm not talking only of one particular party. Whether it is RGP, whether it is Goa Forward,
or any region, other small parties, they have got nothing for Goa. It is for their survival. That's it. पूण आमी पळयत जाल्यार जॅक शिकेर ही ऑल्सो लेफ्ट गोवन युनायटेड पार्टी आनी खंय तरी ते जनता दलान गेले. Janata Party झाली ती ऐक. Janata Party was formed during the emergency. All other non-Congress parties came together. म्हणल्यार जे रिजनल पार्टी आले खंय तरी इमर्जन्सी टायमार एक्सटिंग्विश जावपाचे झाले. There was no regionalism again, I'm telling you. All were having their power centers. आपण power जावं. Regional झालं कोण सुटतले तू सुटते. The real regionalism still existing is in South India. ओके. You understand? हांगा काय ना तसलें. हांगा सगळे आपापले सत्ता सर्वायव जावपाचे खबरो. पयलीं जे दोन पार्टी आले ते दोन लोकांक खबर आसलें, एमजीपी आनी युनायटेड गोवन पार्टी. तेच्या उपरांत युजीडीपीचो जल्म जालो. चर्चिल आलेमान ताका जल्माक घातले. खंय तरी तो लोकसभान सुद्दां पावलो युजीडीपीच्या. सेव गोवा म्हणून गेलो. लेट्स फर्स्ट विथ युजीडीपी. युजीडीपीचो म्हणल्यार इतली पार्टी सोंपली कशी काय म्हणटा. सोपी म्हणजे एज आय टोल्ड यू न्हू, रिजनलिझम ना आहलें न्हू. आपूण कसो रावचो सत्तेचेर. यूज एक सिंबल, यूज दॅट पॉलिटिकल सेंटिमेंट. सी लोकांचो सेंटिमेंट आसलो फॉर रिजनलिझम. तो सेंटिमेंट लोकांचो विश्वास गेलो. तेंच्यांनी सगळ्यांक पयलें, आरजीपीक पयलो आतां, गोवा फॉरवर्डाक पयलो, युजीडीपीक पयली, सेफ गोवाक पयली, सगळ्यांनी लोकांचो घात घेतलो. आतां जर पॉलिटिक्स आमी कंपेर करीत जाल्यार आमी पळयतात की गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी तेंच्यांनी म्हणल्यार जेन्ना तेंचो जल्म जाला तेन्ना ते लायक व्हेरी मॅसिव्ह. इवन गोवा फॉरवर्ड जेन्ना जालें तेन्ना तेंच्यांनी 3 निवडून हाडले. आरजीपी 10% वोट शेअर तेंचे कडेन आहा. पूण गोवा फॉरवर्ड आमी पळयत जाल्यार आहा थिंगात आहा, पूण आरजीपीन जो ग्रोथ घेतलेलो कमी टायमार आनी खंय तरी आयज तेंच्या मदीं खंय तरी घुसपागोंदळ आहा. तें कशें तुमी पळयता? सी घुसपागोंदळ again the घुसपागोंदळ ओनली जाला बिकॉज दॅट इज नो रिजनल. ते गोंयकारपण जे दाखयली तेंच्यांनी एक एडवांटेज तेंकां मेळ्ळी. तेंच्यांनी मायग्रंटाचेर उलयले. तर गोंयकार एक आशा दिसली आमचे गोंय राखपी म्हणून. पूण ते खंयचे गोंयकाराक दिसले गोंयान आहा पळय ते लंडन भरल्यार तेंकां समजो आनी तेंची फॅमिली हांगा आहा. सो तितून ते पयल्यान पयसो. So today, first of all, to run a political party, you require is funds. Where do you get the funds from? And why will people give you funds? आता तुम्ही म्हटलं की जो रिजनलिझमचो मुद्दो ना, पूण आरजीपी किंवा गोवा फॉरवर्ड जेन्ना गोंयकारपण घेवन वयता फुडें तुमकां जेन्ना खंय तरी मायग्रंट्सांक ते हर्ट जाता आनी मायग्रंट्स हे जे सेंट्रल पार्टी आहा तेंच्या वाटेन 100% goes to be now that regionalism, especially in Goa. See, you already getting Sarpanch in Korthani, Sakol, that side. You are getting that. Very soon, I will tell you, one of the constituencies in Murmunga Taluka will come in migrant. Very soon. Maybe after 2 elections. Definite, sure. You cannot demand it. आता SIR खूप जाण कट जाल्यात. आता त्याचा कहो कितें आउटकम जालो तो पळोवचो पडटलो आमकां. आता मी फ्रेत पळयत जाल्यार 3 रिजनल पार्टी आहात, एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी. तुम्ही म्हणटा जर रिजनलिझम ह्या पार्टीक जर लागना जाल्यार कोण हांकां वोट करता, मायग्रंट्स काय गोंयकार लोक? आतां पळय, एमजीपी इज अ व्हेरी ओल्ड पार्टी. दीस हॅड ऑलमोस्ट गॉन. बट ते कितें जालें त्या वक्तार सुदिनान कितें केलें तें पांडुरंग रावताक, हांव कोणाचें नांव घेयना, कोणाक कितें दिवंक जाय तें दिवन पांडुरंग रावताक काडलो आनी एनसीपीन धाडलो. पांडुरंग रावत वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ, आनी ताणें आपणान घेतले. आतां ताका जी वोट कोत्ता सुदिनान इज एमजीपी सेंटिमेंट मे बी देयर इन दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ मडकई. दे आर बिकॉज दे आर स्ट्रॉंग होल्ड्स. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, आय थिंक बाहू ऑल्सो कॉन्टेस्टेड फ्रॉम मडकई at one point of time. I think, I'm not very sure. However, but Madkai and Priol and those areas, they are seats of the Daulikar brothers, personal votes. Your Jeet Arolkar won on MGP. There is a big MGP sentiment in Mandre.
That was where Babu contested. Khalap was there, who was also one of the top leaders of the MDP. So that sentiment, and plus the money force of Zit Arulkar got him that seat. Babu Asgaonkar also won from Penne. It has still got MDP sentiment is there, not the voter. The voter is created by the candidate. That is Babu Asgaonkar created it. Sentiment supported it. That's it. खंय तरी आतां आमी जीत आरोलकराचो विशय काडला आनी खंय तरी एक सभान खंय तरी बीजेपीच्या एक लिडरान ताका म्हटलें की खंय तरी तूं बीजेपीन यो आमी इट वील बी इजी सेलिंग फॉर यू म्हळ्यार खंय तरी पार्टी प्रेशरायज करता रिजनल फोर्सीस ब्रेक करपाक. Naturally, then parties are this double engine Sarkar is breaking national parties. So regional parties are हो लपो आमच्या बेंगॉलाक पळय मरे कितें जालां तें. निवडून येता थंय 60 एमएलए जाल्ले. बिकॉज ऑल आय हॅव सेड तिचो जी नारो आसलो न्हू आतांच हांव एक व्हिडिओ केला हांवें अबाउट करप्शन द पुलीस 4 जाणां दितात तेजेर. खाऊंगा नहीं खाने को देगा वो नारो आई जाला कितना भी खाओ अपना मिशन में आ जाओ सब साफ हो जाओ. सो दैट रिजनल पार्टी बी ते काय ना म्हाका सांग आतां जी आहात लिडर रिजनल पार्टीचो कॅन एक्सप्लेन हिज वेल्थ फ्रॉम वेर इट इज. ईडी इज एट हिज डोर. देयरफॉर ऑल कन्फ्युजन इज गोइंग ऑन नाव. आतां रिजनल फोर्सीस सपोज तांकां आतां प्री अलायन्स पोस्ट अलायन्स करपाक जाय. आतां सपोज रिजनल फोर्साक डिक्लेअर करपाक जाय आपूण पॉज कर हाऊ यू पुट दॅट क्वेश्चन. हो बी